हॅलो सर. हॅलो. तुमचं नाव कितें? ज्ञानेश्वर गोपाळ गवंडकर. खंय रावता सर तुमी? ओके सर. सर तुमकां प्रॉब्लम कितें आसलो? म्हाका प्रॉब्लेम आसलो पयलीं मेन म्हणजे एसिडिटीचें. खाल्लेलें म्हाका पचन नासलें, चडशें अशें म्हाका प्रॉब्लेम जातालो, गळ्याकडे येताले. तो हांवें डॉक्टराक मेळटालो आनी डॉक्टर दिताले टॅबलेटी, पण त्याच्या फक्त 1-2-4 दीस म्हाका मातशें दिसतालें परत अशें. हर फावटी हांव डॉक्टराक. केन्नाच्यान प्रॉब्लम आसले तुमकां? 1-2-3 वर्सां. 2-3 वर्सां जाली. 2-3 वर्सां तुमी डॉक्टर करीत आहा, पूण प्रॉब्लम काय सॉल्व जावंक ना? प्रॉब्लेम काय सॉल्व जावंक ना. बरं. सो आतां तुमी कितें यूज करता? आतां हांवें ते तुमचे कितें तरी कोणी म्हाका फ्रेंडाक लागून अशें मेळ्ळें. इम्युनो प्लस यूज करता? हय हय. इम्युनो प्लस आनी एक लिक्वीड दिल्लें तुमकां? लिक्वीड दिल्लें लिवेगन. लिव्हगेन म्हणून. ओके. केन्नाच्यान कितले म्हयन्याले यूज करता सर? हे जालें एक फ्रॉम एप्रील टू आतां मेरेन मदीं मातशें गॅप जालो. तुमकां इफेक्ट कसो आहा? इफेक्ट ओके आहा. ओके. म्हटल्यार तुमचे कितें कितें प्रॉब्लम सॉल्व जाले सध्या? जो प्रॉब्लेम म्हणजे म्हाका पयलीं एसिडिटीचो आसलो न्ही, तो एक ओके जालो, म्हणजे ओके कशें दिसलें. हय. कितें तरी फरक पडलो? हय. म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका 50% तर सारको अशें दिसलें. आनी सेकंड वन म्हणजे जे म्हाका आनी कितें प्रॉब्लेम आसले वेगळे युरीन हय तेतून मातशें ते तुमकां इफेक्ट पडला. ओके. ओके सर, हांव तुमकां सांगता की हे सर कोर्स तुमी आनी फुडें 2 म्हयने घेया. तुमचे बॉडीचे जे कितें आनी प्रॉब्लम आसतले ते क्लियर जातले. सर तुमी लोकांक कितें सांगता की तुमी प्रोडक्ट लोकांनी यूज करपाक जाय काय नाका? करपाक जाय. ओके. कित्या खातीर तांकां इफेक्ट पडटलो? म्हाका जो प्रॉब्लेम आसलो तो दुसऱ्यान जर सांगला आपणे असो प्रॉब्लेम आसलो, बाबा हे तूं घेवंक शकता, हेच्या तुका कशें कितें दिसता तें पळय, हे पयलें हे कर अशें म्हणून सांग. म्हाका क्लियर जालें. बरें सर. बरें सर. थँक्यू.